अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस्लामियात का सबक पढ़ाने जा रही हूँ। आज हमारी तारीख है 22 जुलाई 2020 और दिन है बुध का। ठीक है, कल हमने हमारा उन्वान है अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह हिम्मत वाला है, अल्लाह ताकत वाला है। तो अल्लाह कुदरत वाला है कि अल्लाह सारा कुछ कर सकता है। ठीक है, कल हमने इसके नए अल्फाज पढ़े थे, जबकि आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ठीक है, अल्लाह कुदरत वाला है कि सरगर्मी आज की जो है वो है कहानी सुनाना। देखें प्यारे बच्चों, कहा गया है अल्लाह खालिक है। अब मैंने कल भी आपको इनके मीनिंग्स बताए थे, लेकिन अभी आज जो मैंने 3 वर्ड्स बोर्ड के ऊपर लिखे हैं ना, खालिक, राज़िक और मुहम्मद, ये 3 लफ्ज़ ऐसे हैं कि इन्हीं के गिर्द जो है ना वो हमारी सारी स्टोरी टेलिंग जो है ना, कहानी सुनाना, वो इन्हीं के गिर्द घूमती है। अल्लाह खालिक है, जिसका मतलब है वो सब कुछ बना सकता है, आसमान पर चमकते सितारों से लेकर मामूली चींटी तक। अब देखिए ना, बाज़ुकात चलते हुए प्यारे बच्चों हमें ख्याल भी नहीं आता और हम चींटी को अपने पैरों के नीचे दबा के मार देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो चींटी है ना, वो 100% अल्लाह ताला की तख्लीक है। वो बिल्कुल वैसे ही बनी है जिस तरह हम लोग हैं। तो हम कितनी बेकदरी से, हमें पता भी नहीं होता तो हम चींटी को मार देते हैं। तो कहा यह गया है कि बेशक आसमान कहाँ इतनी दूर हमसे, अगर आसमान पे एक सितारा है ना, उससे लेके ज़मीन पे एक मामूली सी चींटी जो है ना, उसको भी अल्लाह ताला ने बनाया है। यानी कि उन सब इनका खालिक कौन है? अल्लाह ताला है। खालिक किसको कहते हैं? बनाने वाले को। और बनाने वाले ने आसमान के सितारे से लेकर ज़मीन की छोटी सी चींटी तक हर चीज़ बनाई है। और वो कौन है? अल्लाह, जो कि कुदरत वाला है। ठीक है, आगे है अल्लाह राज़िक है, जिसका मतलब है कि वो खाने पीने की तमाम चीज़ें बनाने पर कादिर है। वो एक बड़ी सी व्हील मछली से लेकर एक दिन के बच्चे तक सबको रिस्क देता है। अब देखें, राज़िक मैंने आपको आसानी के लिए बोर्ड पे लिख दिया कि रिस्क देने वाले को हम राज़िक कहते हैं। और देखें प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला इतनी अज़मत और शान वाला है कि रिस्क का वादा जो है वो अल्लाह ताला ने किया हुआ है इंसान के साथ। ठीक है, रिस्क सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है। और अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कितनी बड़ी होती है ना व्हील मछली, हमने तो पिक्चर्स में ही देखी होनी है, रियल में तो देखी नहीं होनी। अब देखिए, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं रिस्क देने पर इस तरह से कादिर हूँ कि इतनी बड़ी व्हील मछली से लेकर एक दिन का जो छोटा सा बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ थोड़ा सा दूध पीना है, ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं कि उस मछली से लेके उस एक दिन के बच्चे तक को रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। जैसे हमें अल्लाह ताला ने बनाने पे भी अल्लाह ने हमें ये बताया है कि सितारों से लेके, आसमान के सितारों से लेके ज़मीन की चींटी तक जितनी चीज़ें हैं वो किसने तख्लीक की हैं, उनका खालिक कौन है? अल्लाह ताला। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने एक इतनी बड़ी व्हील मछली से लेके एक दिन के बच्चे तक रिस्क देने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला की है। आगे ये कहा गया है अल्लाह मुहिम्मन है, जिसका मतलब है कि वो हमारी हिफाजत करता है। देखिए प्यारे बच्चों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं लोगों के, हम गिर जाते हैं, हमें चोट आ जाती है, या हम कहीं से हमारा हाथ या पैर जल जाता है। लेकिन ये जो चोटें आती हैं ना, या जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो लोग तब तक अपनी जान से हाथ नहीं धो सकते कि जब तक अल्लाह ताला ने उनकी मौत ना लिखी हो। तो अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है, एक मामूली परिंदे से लेकर ताकतवर हाथी तक सबकी हिफाजत करता है। वो हम सबको गर्मी, सर्दी और बीमारियों से भी बचाता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है लेकिन हम लोग मर नहीं जाते। इतनी ज़्यादा गर्मी है, देखिए कितनी गर्मी है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हो रहा। हमें इतने अरेंजमेंट्स हैं हमारे पास गर्मी से बचने के लिए, और वो सब किसकी बदौलत है? वो सब हमें किसने दिए हैं? अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला मुहिम्मन है, अल्लाह ताला हमारे मुहाफिज हैं, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करते हैं।
اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے. اللہ تعالیٰ محافظ میں سب سے بہترین حفاظت کرنے والا، مگر وہ صرف ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمیں مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ پاک آپ ہماری مدد کریں. اللہ تعالیٰ کن کی مدد کرتے ہیں؟ جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں. جو اللہ سے مدد نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایک آپ کو اچھی عادت بتائی گئی ہے اس کہانی کے اندر، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سوتے میں ہر چیز سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ سوتے ہوئے ہمیں بھلا کیا ہونا ہے، ہم تو سوئے ہوئے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے چور آ سکتے ہیں، ہے نا؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ڈرونے خواب آ سکتے ہیں، ہم خوابوں میں ڈر سکتے ہیں. سوتے میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہا گیا ہے، کون سی ہیبٹ آپ کو ڈالنے کا کہا گیا ہے کہ اگر آپ سوتے وقت سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ لیں تو آپ کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. اور یہ بتایا گیا ہے شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکانا چاہتا ہے. آپ کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ آپ کو شیطان سے محفوظ رکھے. اب شیطان کا تو کام ہی یہ ہے، جیسے یہ سمجھ لیں کہ کسی نیک انسان کی ڈیوٹی، جیسے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بابا کی ڈیوٹی ہے کہ انہیں عید آ رہی ہے تو آپ کو کپڑے لے کے دینے ہیں، انہیں آپ کو اچھا کھانے کے لیے دینا، اچھا پہننے کے لیے دینا، یہ آپ کے بابا کی ڈیوٹی ہے. اسی طرح شیطان یہ مانتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، جو بھی بندہ نیک کام کرے گا، میں نے اس کو بہکانا. یہ شیطان کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے ہر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے انسان کو روکنا ہے. تو یہ کتنی غلط ڈیوٹی ہے نا شیطان کی، اس کو کتنا گناہ ہوتا ہے اس چیز کا، اس نے کتنا حساب دینا ہے. لیکن شیطان کی تو ڈیوٹی ہے پیارے بچوں. شیطان نے اگر ہمیں بہکانا ہے نا تو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کیا ہم شیطان کو اس کی ڈیوٹی پوری کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اگر ہم شیطان کے روکنے سے، کوئی اچھا کام کرنے سے رک جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑ کر شیطان کا ساتھ دیا ہے، ہم نے شیطان کی ڈیوٹی آسان کی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس کہانی میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے. اور ہم نے کیا سیکھا کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ورگلاتا ہے، تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اور ایک اچھی عادت جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ کے سویا کریں تاکہ آپ کو سوتے ہوئے کسی بھی چیز سے ڈر نہ لگے. آپ سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے. میں امید کرتی ہوں آپ کو کہانی کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. آپ نے اس کو اچھی طرح سے سننا ہے اس لیکچر کو، اور پھر آپ نے اپنی کتاب کے اوپر سے جو 3 الفاظ ہیں ان کے معنی پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کل ہم انشاءاللہ اس کی پڑھائی کریں گے. اللہ حافظ.